फिर भगवान इंद्र ने उस नटखट बालक को देखकर कहा कि हे अंजनी पुत्र, आज से तुम्हें दुनिया हनुमान कहकर बुलाएगी। इस तरह उनका नाम हनुमान पड़ा। তুমি যখন একা হও, তুমি যখন অন্ধকারে ভয় পাও, তুমি যখন ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ো, তখন এক শক্তি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা নাম, একটা আগুন, अंजनी पुत्र, राम भक्त, बजरंगबली, हनुमान। हनुमान जी को ऐसे क्यों दिखाया जाता है कि वो आधे देवता थे, आधे वानर थे? हनुमान के दो रूप हैं। भगवान होने के अलावा वो रामायण में राम के प्योर भक्त। जब राम अयोध्या में लास्ट जो सीन था जिसमें काल आके कहता है कि सर आपका टाइम हो गया, आपका जो धरती पर जो आपका रूप और जिस कारण से आप आए थे वो कंप्लीट हो गया है, अब आप प्लीज चलिए। सारे लोग चले जाते हैं, हनुमान नहीं आते। हनुमान कहते हैं कि मैं अगर जाऊंगा वहां पे, कोई राम का नाम नहीं ले रहा है, मुझे यहीं पे रहना है जहाँ राम का नाम लेते हैं। तो राम कहते हैं ठीक है, आप फिर हनुमान गढ़ी में यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ अयोध्या, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अयोध्या। आप वहां बैठो और वहां आप अयोध्या का प्रोटेक्शन करो और वहां आपको राम नाम रोज सुनाई देगा, क्योंकि राम की लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हनुमान डजंट गो विद राम, ही स्टेज बैक। तो ही इज कॉम्बिनेशन की जो एक ह्यूमन की तरह, हमारी तरह डिवोटी है, राम भक्त है, राम के चरणों में है, एट द सेम टाइम वो खुद भगवान है। তার গর্জন শুনে অসুর পালায়, তার পায়ের আওয়াজে মাটি কাঁপে, তার চোখের দৃষ্টিতে জ্বলে ওঠে হাজার আগুন। তার শক্তি কোনো পাথরে লেখা নয়, তার শক্তি লেখা আছে আমাদের রক্তে, প্রত্যেকটা হিন্দুর রক্তে, প্রত্যেকটা সনাতনীর রক্তে। तो आप कभी भी देखेंगे ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें अर्जुन है और सारथी कृष्ण है, उनमें एक फ्लैग लगा रहता है, फ्लैग में हनुमान बने रहते हैं जो कि बैठे होते हैं। उसके बाद जब ये वॉर चालू हुआ तो अर्जुन एक तीर चलाते थे और कर्ण का जो रथ था वो कई फीट पीछे चला जाता, फिर कर्ण एक तीर चलाते थे तो अर्जुन का 2-3 इंच पीछे जाता, और कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, क्या तीर चला है। अर्जुन में ईर्षा भावना रही है हमेशा से कहानियों में भी। तो अर्जुन को लगता था मैं मारता हूँ 20 फीट पीछे जाता हूँ, वो मारते हैं मैं 2 इंच पीछे हिल जाता हूँ, तो ये तारीफ करना 3-4 बार ऐसा हुआ। तो अर्जुन बिल्कुल बिफर गए और कृष्ण को बोले आप मतलब क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, आप देखिए मैं कहाँ भेजता हूँ, वो इतना सा हिला देता आप उसकी तारीफ। तो कृष्ण भगवान बोले कि अरे नादान, वो जिस रथ को हिला रहा ना उसका हनुमान बैठे, तेरे को हनुमान को हिला दे। तो सोच कि अगर हनुमान नहीं होते तो कहाँ जाता। তিনি অদৃশ্য হতে পারেন, তিনি এক লাফে মহাসাগর পার করতে পারেন, কোনো আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, বায়ুর গতি তাকে স্পর্শ করতে পারে না, যমরাজ পর্যন্ত তার সামনে মাথা নত করেন, তার সামনে মৃত্যু নিজের পথ ছেড়ে দেয়। बचपन में खा गए थे सूरज को। वो पंच तत्वों में एक वायु के पुत्र हैं, उनके गुरु शंकर हैं जो उन्हें अपना बेटा कहते हैं 11वां रुद्र। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा, अग्नि ने वरदान दिया है तू आग में नहीं जलेगा। इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधी रात परिचय पूछता है, अशोक वाटिका में माँ सीता पूछती है कौन है, तो अपना परिचय कह देते हैं राम दूत में मात जानती हूँ, माँ मैं राम का दूत हूँ, राम इज द इंस्टीट्यूशन वेयर आई वर्क, मैं माँ का তুমি দেখে গেলে, ভেঙে পড়লে, যখন তুমি দুর্বল হয়ে পড়ো, তখন যদি মনের ভিতর থেকে একটা আওয়াজ ওঠে জয় বজরংবলী, জয় শ্রীরাম, তবে বুঝে নিও তোমার ভেতরেই তিনি রয়েছেন, তোমার ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে, তোমার আত্মবিশ্বাসকে আগুনের রূপ দিতে। তার নাম শুধু ডাক নয়, তার নাম হলো অস্ত্র, তার নাম হলো প্রতিশোধ, তার নাম মানে ভয়হীন হয়ে ওঠা। জয় বজরংবলী, जय हनुमान, जय श्री राम। हनुमान जी थे, सबसे बड़े बलशाली थे ना, अतुलित सामर्थ्य थी। भगवान का कार्य सबसे ज्यादा हनुमान जी ने ही किया, मगर क्या था, अपनी शक्ति भूले हुए थे। और देखने में वो बहुत साधारण लगते थे, परंतु अंदर जो शक्ति थी उसका आभास कुछ समय के बाद होता है। जैसा कि उदाहरण आता है रामचरितमानस में कि जब भगवान राम ही लंका में जाकर सीता माता का पता लगा लेते हैं और सीता जी को विश्वास हो जाता है कि ये भगवान राम के दूत हैं, और भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि माता आप चिंता मत करिए, बस कुछ ही समय में हम आएंगे, राक्षसों को मारकर आपको मुक्त करा के ले जाएंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं, जो रामचरितमानस में लिखा है तुलसी ने, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, और जातु धान अति भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेह। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुधि कपि प्रकट कीन निज देहा। तब जो अपनी वो विराट देह दिखाई वो क्या थी,
कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। শক্তি মানেই শুধু লড়াই নয়, আসল শক্তি হলো নিজেকে দমন করার ক্ষমতা, নিজের ইচ্ছেগুলোকে পিষে রাখা আর সেই আগুনকে ব্রহ্মাস্ত্র বানানো। উৎসব, লোভ, স্বাদ সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন শুধু এক উদ্দেশ্যে, ভগবান শ্রীরামের সেবা আর সনাতন ধর্মকে রক্ষার জন্য নিজের শেষ রক্তটুকু বলিদান দেওয়া। যেখানে দেবতারা আনন্দে বিভোর, সেখানে তিনি আগুনের উপর বসে থেকেছেন। যেখানে রাজারাও ইন্দ্রিয়ের দাস, সেখানে হনুমান বলেছিলেন, আমার শক্তি, আমার ভক্তি, আমার কামনা হলো আমার যুদ্ধ। प्रभु श्री राम का सेवक हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। जय श्री राम, श्री এই ব্রহ্মচার্যই তাকে অজয় করেছে, এই নিয়ন্ত্রণই তাকে বানিয়েছে ভগবান শ্রীরামের প্রতিচ্ছবি। এক হিন্দুর অটল বিশ্বাস, তার আস্থা আর শত্রুর মৃত্যু। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे, हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। अगर हम धर्म युक्त है, शास्त्र सम्मत है, तो सबका बदलाव होगा, सबका परिवर्तन होगा, तुम्हारी सोच का भी परिवर्तन होगा। তোমার যদি জীবন যুদ্ধে হারতে হারতে নিজের উপর রাগ ওঠে, তুমি যদি চাও শক্তি, তাহলে শুধু যুদ্ধ শেখো না, সঙ্গে শেখো নিজেকে দমন করা, নিজেকে জয় করা। কারণ তোমার ভেতরেই বসে আছে বজরংবলী। তুমি আজ ব্যস্ত, তুমি আজ ক্লান্ত, কিন্তু তুমি আজ সব ভুলে গেছো। কিন্তু সে তোমাকে বলেনি। মন্দির ভাঙবে, কি লাভ? তিনি মন্দিরে বন্দী নন, তিনি কোনো পোস্টারে আটকে নেই, তিনি রয়েছেন আমাদের ভাঙা বুকের মধ্যেও। যখন তুমি ভেঙে পড়ো, তখন তার গদা উঠে দাঁড়ায়। যখন তুমি লজ্জায় মুখ নামাও, তখন তার চোখে জ্বলে ওঠে আগুন। তোমার আত্মবিশ্বাস যদি হারিয়ে যায়, তবে তিনি হয়ে ওঠেন তোমার আত্মার গর্জন। তোমার শত্রু এখন রাবণ নয়, তোমার শত্রু এখন লোভ, ভয়, হতাশা। আর এই সবের বিরুদ্ধে তোমার গদা হলো হনুমানজির নাম, তোমার মন্ত্র হলো হনুমান চালিসা। আর তোমার যুদ্ধ হিন্দুত্বকে রক্ষা করা আর নিজেকে চেনা। दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराय बदनाय नारसिंहाय ओम ह्रां ह्रीं हूं हौं वः सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। প্রত্যেকটা গোড়া হিন্দুকে বলছি, এখনো সময় আছে। হনুমানজির নাম নিয়ে, ভগবান শ্রীরামের নাম নিয়ে জয় শ্রীরাম বলে চেঁচিয়ে ওঠো আর হনুমানজির মতো নিজের রক্ত গরম করে নাও। কারণ এখনই সময়। প্রত্যেকটা সনাতনীকে বলছি, ঘুম থেকে ওঠো, ভয় থেকে বেরিয়ে এসো। তোমার ধর্ম, তোমার জাতি, তোমার আত্মাকে জাগাও। তুমি বজরংবলীর সন্তান। সামনে অত্যাচার থেকে ভয় পাও, হাত জোর করে দাঁড়াও, ছেড়ে দাও না। বিজয় চাই, এই ভিক্ষাগুলো বন্ধ করো। যদি তুমি শ্রীরামের উত্তরসূরি হও, তাহলে এই ধর্মকে বাঁচাতে বজরংবলী হতে হবে। হাজার হাজার মানুষ একসাথে উচ্চারণ করবে, জয় বজরংবলী, জয় শ্রীরাম। আজকের যুগে যখন মানুষ ভুলে যাচ্ছে নিজের শিকড়, তখন তার আগমনের সময় হয়েছে। তিনি ফিরে আসছেন তোমার মধ্য দিয়ে, তোমার রক্তে, তোমার বিশ্বাসে। তোমার মুখ দিয়ে তিনি আবার গর্জন করবেন। এইবার জাগো, জাগো এবার বজরংবলীর সৈনিক। জয় শ্রীরাম। শত্রুরা জানতো যদি হনুমান একবার যুদ্ধে নামেন, তবে আর যুক্তি চলে না, করুণা থাকে না, থাকে
থাকে শুধু ন্যায়ের আঘাত, আর তার এই একটা ঘা মানে মৃত্যু নয়, তপস্যাহীন আত্মার শেষ বিচার। অহংকারীরা বলেছিল আমরা ইন্দ্রকে জয় করেছি, তাদের গর্ব গদার নিচে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আবার সময় এসেছে, গদা তুলে দাঁড়াও। তিনি হলেন হিন্দু ধর্মের যোদ্ধা, যার কোনোদিনও অন্ত হয় না। যেখানে যুদ্ধের কান্না ছিল তিনি শান্তি নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু শত্রুদের জন্য তিনি কখনো ক্ষমা নিয়ে আসেননি। তিনি আসেন শেষ অধ্যায় লিখতে। তিনি আসেন যখন ধর্মের তরবার মূর্জিকায় হারিয়ে যেতে চায়। তুমি যদি হনুমানজির ভক্ত হও তবে ভয় পেও না, কারণ তুমি কোনো সাধু দেবতার ভক্ত নও। তুমি সেই শক্তির ভক্ত যিনি দাঁত খিচে বলে ওঠেন, ধর্মের পথে থাকো, নয়তো গদার নিচে থাকো। এখনো যারা হিন্দুদের ভয় পায় না তারা ভুলে গেছে, হিন্দু যখন ঘুমায় হনুমান তখন জেগে থাকেন, আর হিন্দু যখন জেগে ওঠে হনুমান তার বুকে আগুন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুরা জানে একটাই নাম, বজরংবলী। দূর থেকে যখন শোনা যায় জয় শ্রীরামের প্রতিধ্বনি, বুকে যখন বজরংবলীর ক্ষমতা চলে আসে, তখন সব কিছুকে পায়ের তলায় গুড়িয়ে দিতে সময় লাগে না। ধন্যবাদ। জয় বজরংবলী একটাই শব্দ তোমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দিতে চাই ত্রিশূলের মতন। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। क्या है स्वर्ग, क्या है नर्क, क्या है पाप पुण्य, बजरंग 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 जय श्री राम। হনুমান জয়ন্তীতে সবাইকে, সব হিন্দুদেরকে অজস্র শুভকামনা রইল। আর একটা কথা, ভুলে যেও না তোমার গোড়া কি। চাপরুষি করে সারা জীবন চলে না। নিজের ভবিষ্যৎকে শোনাবে কি? অন্তত মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা তো হবে। সাবধান, এখনো বলছি, শ্রীরামের স্মরণে আসো। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न की जय, आतुर दौरी महासुख दी जय। जय शम चम चम चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाग देव कपि चंचल, ओम सम सम सहमी परा निखल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। जो अज्ञानी है, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। और उन्हें न इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इसलिए हे भारत, संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ। ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो, और समझ लो कि ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है।